Oh baik, silakan masuk. Selamat siang, Ibu. Baik, selamat siang. Silakan masuk. Come in. Good afternoon, ma'am. He said selamat siang, Ibu. Oh baik, selamat siang. Ada yang perlu saya bantu? How can she help you? Okay, so today my name is Adam. I would like to know about the next process regarding the guide to divorce. I would like to know more about the trial process of the divorce and the other information regarding that. Baik, jadi klien saya ini bernama Bapak Adam. Bapak Adam ini ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses pengadilan dan juga informasi selanjutnya karena Bapak Adam sudah pernah datang ke sini. Jadi ini pertemuan ketiga. Oke, baik. Apakah sebelumnya, proses-proses sebelumnya panduannya sudah dipahami? For the previous process and all the guidance, are you already understand it? For the previous one, I already understand quite well, and yeah, I think there's no other question regarding that. Baik, jadi Bapak Adam sudah memahami semua panduan sebelumnya dan tidak ada pertanyaan. Jadi kita bisa melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Oke, baik. Untuk pertemuan ketiga, saya akan berikan dokumen ini tentang isi gugatan cerai dan juga proses persidangan ya. Okay, so this document will be about the inside the paper, divorce paper, and also about the trial process. Okay. Baik, bisa saya mulai? Yes, please. Oke, langkah nomor 5 tentang nomor perkara. Jadi setelah membayar panjang biaya perkara, Anda akan mendapatkan nomor perkara. Alright, here we have the fifth step. This is about the case number. After you pay the case fee, you'll be getting the case number so that you can register for your divorce. Alright. Untuk langkah ke-6, menunggu hari sidang. Dalam waktu 1-2 hari sejak mendaftarkan gugatan, Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua majelis hakim yang ditunjuk segera menetapkan hari sidang. Poin kedua, atas dasar penetapan hari sidang atau kita sebut PHS, jurusita memanggil Anda dan suami dan istri untuk menghadiri sidang. Surat panggilan tersebut harus Anda terima sekurang-kurangnya 3 hari sebelum di hari persidangan. Okay, well, thank you. Here in the sixth step, within 1 or 2 days after you file your divorce paper, the head of the court will decide or establish the judge who will be leading the trial, your trial, and also the chief of the judge will set the trial date. And then, based on the trial date, after that, the confiscator will ask you and your wife to attend the trial. You need to accept the trial letter at least 3 days before the trial day occurred. So far, so good? Yes. Okay. Apakah semuanya jelas? Yes. Oke. Untuk langkah ke-6 poin terakhir, surat panggilan sidang untuk Anda harus diserahkan di tempat tinggal Anda. Surat panggilan sidang untuk istri akan diserahkan kepada istri di tempat tinggal istri Anda. Jika Anda atau istri Anda tidak sedang di rumah, maka jurusita akan menitipkan surat panggilan tersebut kepada kepala desa atau lurah di tempat Anda atau istri Anda tinggal. Alright, well, the trial call letter the trial letter call for you must be sent to your house, while for your wife it will be sent to your wife's house. And if you or your wife is not in the house at the moment, then the confiscator will send the letter to the head of your village or your region, and also your wife as well. Oh, I see. Okay. Oke. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke langkah 7? Is there any question? No, I think it's good. Tidak ada, boleh dilanjutkan. Baik, langkah 7 saat menghadiri sidang.
Pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat panggilan, Anda dan istri Anda harus hadir di pengadilan. Anda akan dipanggil masuk ke dalam ruang sidang sesuai dengan urutan kehadiran. Alright, here in the seventh step is the attend the trial. So this might be the process of it. In the trial day that has been written in your letter of submit or call, you and your wife must come to the court, and you'll be entering the court based on order, based on your case number. Oh, alright. I have a question. What if I cannot, me or maybe my wife cannot go on that day? Are we going to get some, something like, is it okay, or maybe we are going to get rescheduled? Okay, I will answer. Jadi klien saya ini ada pertanyaan, apabila saat hari sidang baik klien saya ataupun istrinya nih tidak bisa datang ke persidangan, apakah itu diperbolehkan dan apakah ada penjadwalan ulang untuk hal tersebut? Oke, jika yang menghadiri adalah salah satu dari istri atau dari suami dan dengan izin yang jelas, maka diperbolehkan. Jika tidak menghadiri dua-duanya, maka kita akan adakan penjadwalan ulang untuk persidangan ini. Okay, so if you and your wife have a solid reason to not come, one of you, then it's alright. But if both of you at the same time cannot come to the court, then the court will reschedule your trial. Oh, right. Okay, I think that's clear. Okay. Jadi penjelasannya sudah clear, boleh dilanjutkan. Oke, baik. Jadi ini adalah isi dari gugatan cerai yang akan saya jelaskan. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah identitas para pihak, Anda dan istri Anda, yang terdiri dari nama lengkap beserta gelar dari bin atau bini juga, umur, pekerjaan, tempat tinggal. Dan yang B adalah dasar atau alasan gugatan, berisi keterangan berupa urutan kejadian sejak mulai perkawinan Anda dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada, misalnya lahirnya anak-anak, hingga munculnya ketidakcocokan antara Anda dan suami yang mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang kemudian menjadi dasar tuntutan. Okay, this might be long, so I want you to pay a certain attention. This is the content of your divorce paper or lawsuit. The first one is the identity of both parties, which is your identity and also your wife, consists of your full name, complete with your title if you have one, and also your surname, and then your age, occupation, and also your domicile right now. Alright. Next one is the reason of the lawsuit. So why you filed this divorce paper. Consists of the chronological order from the day you get married, and also law or legal event, for example, the day your child is born, until the rising of the conflict that makes the divorce happening, with all the reasons filed and the description that may become the base of this lawsuit. Is that clear? Alright, that's clear. Okay, sudah jelas, boleh dilanjutkan. Baik, untuk poin yang C, kita ada tuntutan atau permintaan hukum atau petitum, yaitu tuntutan yang Anda minta agar dikabulkan oleh hakim. Seperti yang pertama, kita menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Yang poin ketiga, menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat selama 3 bulan sebesar yang Anda tentukan nanti. Lalu menetapkan hak pemeliharaan anak yang diberikan kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak melalui penggugat sebesar yang Anda tentukan untuk setiap bulan, dan menghukum tergugat membayar biaya pemeliharaan jika anak belum dewasa terhitung sejak tanggalnya nanti sebesar yang Anda tentukan per bulan sampai anak mandiri atau dewasa. Okay, this one is also long. So here is the charge or your legal demand, which is all the demand that you filed for the judge to grant. Okay. This is the following demand. So the judge must be accepting and granting the lawsuit from the plaintiff, which is you.
and also declare the marriage between the plaintiff and defendant is over because of the divorce. Alright. Punish the defendant to pay alimony or financial support to the plaintiff for 3 months for approximately, you need to decide the number later on. Alright. Okay, and also punish the defendant to pay the child support for approximately the number you may decide it later for every month. And then punishing the defendant to pay maintenance money for if your child is still underage from the date that you filed until the day the letter will be granted for the amount of money that you will decide per month until the child can be independent by their own. Alright, I do have the question about the alimony. How much is the alimony per month, I think, and how can you decide the amount of alimony per month? Is it taken from my salary per month or something like that? Okay, I will ask the officer for you. Jadi klien saya ini ingin bertanya tentang nafkah idah yang dibayarkan kepada penggugat. Apakah ada nilai tertentu mungkin diambil dari gaji atau bagaimana? Baik, untuk nafkah idah sendiri biasanya adalah 40% dari gaji. Okay, so the alimony must be like 40% out of the plaintiff's salary. Oh, so for 40% of my month's salary. Yes, Alright. month's salary. Any more question? No, I think it's manageable. Okay, tidak ada pertanyaan lanjutan, jadi kita bisa lanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya masih sama. Poin berikutnya adalah menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh secara perkawinan, harta gono ini berupa apa saja. Jadi nanti akan ditentukan oleh kedua pihak. Lalu menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama. Jadi harta gono akan dibagi dua secara adil. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing. Yang terakhir, menghukum penggugat membayar biaya perkawin. Okay, this is still the same section, the next point, deciding that the joint fund gained during marriage, so you and your wife should decide what's your joint fund so far during the marriage. Alright. And then decide that plaintiff and defendant get the fund equally. So you need to share the fund. Punishing the plaintiff and defendant to share the fund based on the agreement. So you and your wife make agreement, and then we will share it as what the agreement made so far. And then punishing the plaintiff to pay the case fee. So you might need to pay for this case paper, divorce paper. Alright, I see. Okay, I think that's clear. Bisa dilanjutkan? Oke, baik. Ini adalah proses terakhir ya, paduan terakhir yaitu tentang proses persidangan. Jadi ini sangat penting. Diperhatikan yang pertama adalah majelis hakim memeriksa identitas Anda dan istri Anda. Yang kedua, jika Anda dan suami hadir, maka majelis hakim berusaha mendamaikan Anda dan suami, baik langsung maupun melalui proses mediasi. Alright, so this is the trial process. If the judges might check upon your identity and your wife to make sure whether it's true or not. And then for the second one, if you or your wife can attend, then the judges will try to reconcile you and your wife directly or through a mediation. Baik, saya lanjut ya. Nomor 3 adalah majelis hakim berusaha mendamaikan Anda dan istri Anda setiap kali sidang, namun Anda punya hak untuk menolak untuk berdamai dengan istri Anda. Yang keempat, Anda dan suami boleh memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di pengadilan tersebut. Alright,
So the judges will try to reconcile you and your wife every time the trial is happening. However, you may reject to reconcile with your wife. So it's all up to you after all. Oke, masih berkaitan dengan poin yang keempat. Yang poin pertama adalah jika mediator adalah hakim, maka Anda tidak dikenakan biaya. Jika mediator bukanlah hakim, Anda akan dikenakan biaya. Poin B, mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali persidangan. Poin C, jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka Anda diminta untuk mencabut gugatan. Poin terakhir, jika mediasi tidak menghasilkan perdamaian, maka proses berlanjut ke persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan, jawab-menjawab antara Anda dan suami, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan. Okay, so this is the last point for the trial process. You and your wife may choose the mediator that has been listed from the court. The first one, if the mediator is the judge himself, then you don't need to pay anything more. And if it's not the judge, you may need to pay some fees. And then for point B, the mediation can be done multiple times in the trial process. And C, if the mediation resulting reconcile, then you must cancel your lawsuit or your divorce paper proposal. Okay. And for the last one, if the mediation did not result in any reconcile between you and your wife, then the process will be continued to another trial with the reading of the divorce proposal paper, and then answering session between you and your wife, the evidentiary, the conclusion discussion of the judges, and also for the last one is the reading for final decision whether you are going to be accepted divorcing your wife or not. Okay, I think that's clear, and in my case, I don't think I can reconcile with my wife because I cannot endure his abusive behavior anymore. Okay, well, klien saya sudah memahami semuanya dan beliau ini sepertinya sudah tidak bisa berdamai dengan istrinya karena istrinya ini sangat-sangat garang dan beliau ini sudah tidak tahan begitu ya dengan pernikahannya. Jadi ya begitu. Baik, apakah seluruh panduan dari awal hingga pertemuan saat ini sudah dipahami? So do you already understand all of the guidance from the very first meeting until now? From the very first meeting until now, I think I can already understand the guidance in general, and to be honest, I cannot wait any longer to go to the trial. Oh, that's very bold. Jadi klien saya ini sudah memahami semuanya dan beliau ini seperti tidak sabar untuk berada di pengadilan. Oh, baik. Jadi langkah selanjutnya adalah silakan Anda menyiapkan beberapa keperluan dokumen dan beberapa saksi-saksi ya untuk melanjutkan ke proses persidangan. Alright, so the next step, you will be needing all of the documents required, and you might need to prepare all of the witnesses that you have to continue to the trial process. Alright. I think I will have a meeting in an hour from now, so I think it's time to end today's appointment, I think. Baik. Jadi klien saya akan ada meeting 1 jam dari sekarang, sehingga kita harus menyudahi pertemuan yang kali ini. Oke, baik. Terima kasih sudah datang ke pengadilan. Kami tunggu untuk proses dokumen dan proses pengadilan selanjutnya. Terima kasih. So she will wait for the trial and also all the document files. We can go. Alright, thank you so much for your help because it really matters a lot to me. Iya, ini sangat berarti bagi klien saya. Baiklah, Thank terima kasih. you. Good afternoon. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.